ang mata nga makaayo, ikaw ang dunay gahom, Lord, sa pagbuhat sa mga butang, even though makauna-una kami, Lord, na imposible man kini mahitabo apan kung kini itugyan diha kanimo, Lord, sama sa imong puno lingkod ba siya tibigan ko kasi na maipit og init paso ang dila kana og yung init na hal na siya kung kami Diyos magagsupok sa usa ka kabukiran Ginoo sa pagdiyok ug kini Lord, hallelujah, mugiyok tungod kay tunay gahom sa ngalan mo, O Dios. As the song says, Ginoo Lord, may gahom sa ngalan mo, Ginoong Jesus, hallelujah. Dalaygon ka, pasalamatan mo kung umayan, lamang ka ni mo, Ginoo. Gigan pa man kani ato sa kapanahonan nila Abraham, nila David, o gigan pa man Ginoong Diyos sa imong pagkamatay nato sa pagkapanahon sa panahon nila Pedro, Ginoong Diyos nila Juan, o hangtod karon nga henerasyon, Lord, o hangtod sa among mga kapo-apuhan, o Lord, sa uban pang henerasyon, ikaw magalungtad hangtod sa kahaturan, o hangtod sa imong pagbalik, ikaw lamang ang Diyos, o wala na ilain pa. Tumong himaya, di lamang kanimo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. O ganyan isuot, yun na kita mga palingkod, o ako na rin matanong ngayon sa nakadala sa ating San Cristo. God, hallelujah, may muntag igsoon. Praise God, atong pasalamatan atong ka Dios nga isan pa sa tibok nga semana doon natay mga kalahi-lahi nga mga trabaho, no? Kalahi-lahi nga isang ubang sa ato ang kinabuhi apan anaa ang Dios kanunay gayud mao ang atong ang nagauban, no? Nagabantay sa tibok semana. O nakahimo kayo kita sa pagsimba, no? Nakabot kita ning balay alampuanan nga adunay kadasig sa atong sa kasing-kasing. So ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan, no? O karon mga kaigsunan sa atong Sunday school kay dili na kita maglangan kay ang oras no ato ang apason. Okay. So, sa atong Sunday school mga kaigsunan karon nagaluhan kini are you really a true believer? So, tinuod bayud kita nga makita nga tinuod nga magtotoo, no, sa atong kinabuhi. Makita ba? No? Okay. Hindi nagaingon diri, are you really a true believer? Buot pasabot ni mga kaigsunan nga sa atong kinabuhi, no? Tinuod ba, no? Na kita magtotoo. No? Na usa kini kapanawagan sa tinuod nato nga pagtuo. No? Sa tinuod nato nga pagtuo, no? Niyo siya diri authentic faith. No, may authentic faith, tinuod nga pagtuo. Tinuod alay ba? Yun ang atong pagtuo, ang atong pagpangalagad. No? Ngayon tama sa atong una-una, yes, nagtuo ko. Sa gidawat na ko ang Diyos. Kauban na ko siya. Pero kumusta ang imong buhat? No? Kumusta ang imong lihok? No? Imo bang gipakita? No? Sa ana, no? Diri sa nayon diri authentic faith, no? Nay mga question, duha ka question nayon diri. Are we truly believers? No. Ay kaduha, are you still identifying yourself? Oh, gikinahanglan din nga mga pangutana, no? Nga sa atong pagkaluwas, no? Samtang aduna pay daghan kayong hagit sa atong pagtuo dinhi sa kalibutan, gikinahanglan nga aduna niini nga mga pangutana. No? Tinuod ba kita nga magtotoo? Oo, pamutanon na nato atong mga galingon. Tinuod ba ako magtotoo ko? Oo. Eh, napasig atong nakalimtan.
na daghan pag mga trabahoon, daghan pag mga lihukon, unsa pa man, usahay makaingon ta, makasimba baka ko karon. No? So daghan kayo hagit sa tuong kinabuhi. So kumusta tinuod ba? Nakita? Ha? Are we truly believers? No? Tinuod ba gid kita nga magtotoo? O ato po pangutanon atong galing, atong identify, no? Insya susihon, no? Susihon pagid nato ang atong kaugalingon. No? Yung kinahanglan na sa atong kaugalingon, ano na pagsusi sa atong kaugalingon. No? Kay basin baya nga, oh Lord, dito ko nimo, pero ang akong lihok, ang akong ipakita, dili mao. So, kinahanglan ang pagsusi sa tuong kaugalingon, no? Mao ni kining duha ka question, no? Mao ni pangutana nga labi nagmamali o dili mao? Mao ni pangutana nga mutusok sa imuhang kasing-kasing diha sa imuhang pagtuo. No? Labi nagmasusi nimo? Uy, sakitan di imong kasing-kasing. No? Dili na mao. So, gikinahanglan gid siya, no? So, magpabilin gayud unta kita nga ang atong relasyon dito sa Dios na mo'y naghulma sa matag aspeto sa ato ang pagkatao, no? Sa atong pagkatao, ang Dios gayon may naghulma. So, gikinahanglan nga palawman pagid nato ang atong relasyon sa Dios. Amo? Amen? No? Kini nga Sunday school karon mga kaigsuonan, no? Nagasugid gayud kini sa kinaiya, no? Sa tinuod nato nga kinaiya diha sa pagtuo. No? Nagdasig ka nato sa pagpamalandong sa kasatagsa nato sa kaugalingon, no? Sa pagkinabuhi sa matag adlaw nga molabay kauban ang Dios. Hangtod na siya mobalik o hangtod nga aduna pakitay kinabuhi aron maangkon nato ang atong kadaugan. Ang Biblia naghatag og daghang mga pananglitan, no? Sa mga individual na mga nag-angkon nga sumusunod sa Dios. Daghan kayo, no? Apan ang ilang lihok o ang ilang kinaiya nagpadayag na lahi. Di ba daghan? Okay. So ano na ko'y duha nga gituha nga pananglitan, no? Dili makita sa Mateo 23:1-4. Ayan siya. Unya ningon si Jesus sa mga tao o sa iyang mga tinunan. Ang mga magtutudlo sa balaod o ang mga parisyo, mao ang may katungod sa maghubad sa balaod ni Moises. Sinod, ningon? Busa kinahanglan tumanon o sundon ninyo ang tanan nga ilang isugo kaninyo. Apan ayaw ninyong sunda ang ilang mga buhat kay wala man sila magtuman sa ilang kiwali. Oh, ingon ana ang akong buhat pasabot nga basig pananglitan ingon ana ta. Lord, dito ako nimo sa imong una-una. Yes, nidawat ko nimo Lord. Apan ang imong lihok ug ang imong gipakita dili mausok wahi sa imong pagtuo. Hallelujah. No? So kinahanglan gyud ang duha ka question nga ang giyon ganina nga magsusita sa atong kaugalingon. Are you truly a believers? Tinuod ba gid kita nga magtotoo? No? Ikaduha nga pananglitan, diha makita sa Marcos 10:17-22. Naingon siya. Siya? Okay, wala. Okay, wala siya masulat. No, wala na po siguro makuhaan. So sa Marcos 10:17-22, mahitungod kini sa usa ka dato nga lalaki. No, nakabasa mo na? Mao sa ang usa ka dato nga lalaki ningon siya. Ginoo, nisunod ako usaon ako pagkaadto sa langit. Oh, niingon ang Dios nga biyai ang imuhang katigayunan ug sumunod ka kanako. Isa biyai ang tanan ng katigayunan ug sumunod ka kanako. Niingon siya, Lord, nisunod man ako kanimo. Nagatuman ako sa imong balaod. Niingon siya, biyai ang imong tanan katigayunan ug sumunod ka kanako. Apa nilili sa siyang katigayunan. Pagkasayang sa akong katigayunan, naa ako tanan o wala siya misunod sa Diyos. Kay nang hingawa siya sa iyang mga katigayunan. So yun na nga, nituman siya nga na ay Diyos, apan ang iyang gibuhat sukwahi sa iyang pagtuo.
Sumuunay buot pasabot nako sa mga pananglitan. No? Inyo ang basahon ang Marcos 10:17-22, no? Kay una siya. No, kana siya nga mga pananglitan mga kaisulan, pwede mo na mahitabo sa ato ang kinabuhi. Kung dili ta magsusi sa atong kinabuhi. No? Are we truly a believers? Tinuod ba yun kita nga magtotoo sa Dios? No? Okay, kinahanglan yun na sa ato sa matag adlaw-adlaw kay ang atong kinabuhi sa matag adlaw-adlaw pwede siya mabago. Labi na sa hagit sa ato ang kinabuhi dirian sa kalibutan. Naagyo siya'y posibilidad ng babago. Maong naging kinahanglan yun sa ato ang kinabuhi nga magsusi ta. Susihon